ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи тиловати ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студио бо шумо Самандар Искандарзода ва Мадина Назарова. дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи Султонободи деҳоти зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба бунёди боғи интенсивӣ асос гузошта аз намоиши кишоварзӣ боздид намуданд. ҳамчунин бо фаъолияти гармхонаи замонавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ММК Агро низ шинос шуданд. дар идома пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Бустон ташриф оварда аз корхонаҳои воҳиди давлатии дузандагӣ ва пойафзолбарории агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 3 феврал дар рӯзи дуюми сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи Султонободи деҳоти зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба бунёди боғи интенсивӣ асос гузоштанд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба умеди сарсабзӣ ва фароонҳосилӣ дар боғи навбунёди интенсивӣ ниҳолҳои мевадиҳанда шинониданд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд ки дар мавзеи Султонободи деҳоти зарзамин дар навбати аввал аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди афзали зарзамин дар майдони 7 гектар боғи интенсивӣ бунёд гардидааст. дар 1.5 гектари он сиёҳолу, дар 3.5 гектар зардолуи нави мисанҷалӣ ва дар ҳудуди заминҳои боқимонда ниҳоли шафтолу шинонда шудааст ки ин дарахтон дар филиали институти боғпарварию сабзаводкории вилояти Суғд парвариш ёфтааст. дар маҷмӯъ бо саҳми хоҷагиҳои кишоварзӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар минтақаи Султонобод дар майдони 300 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд мегардад ки меваҳои дарахтони боғоти нав асосан ба содирот нигаронда шудааст. аз рӯи маълумоти мутахассисон боғҳои интенсивӣ назар ба боғҳои анъанавӣ аз лиҳози иқтисодӣ бештар манфиатовар буда дар кишвар аллакай солҳост ки таҷриба шудааст ва дар зарфи 3-4 сол ба ҳосил медарояд. бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии дарахтони мевадиҳанда ва гирифтани ҳосили хушсифат навъҳои хубе ки имрӯз барои бунёди боғ пешниҳод мегардад бо типи интенсивӣ ба роҳ монда шудааст. аз он ҷумла вобаста ба минтақаҳо вобаста ба иқлиму хоки минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон метавонем бигӯем ки дар кадом минтақа чӣ гуна навъҳо парвариш кардан мумкин аст. аз ҷумла дар вилояти Суғд бештар тавсия дода мешавад ки навъҳои беҳтарини донакдорон аз ҷумраи зардолу, шафтолу, олу, олуболу ва гедос ва дар он минтақаҳое ки дар наздиккӯҳӣ ҳастанд ё ки доманакӯҳӣ ҳастанд тавсия дода мешавад ки навъҳои беҳтарину хубтарини тухмакдорон аз ҷумла себ ва нок. ва имрӯз мебинем ки барои баланд бардоштан агар мақсад бошад, барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, барои босифат рӯёндани ҳосили мева чӣ бояд кард ва чӣ тавр мо бояд истифодаи самараноки заминро баромонем. ин ҳам бошад истифода аз бунёди боғҳои типи интенсивӣ. вақте ки мо дар бораи боғҳои интенсивӣ сухан меронем, дар ин ҷо ҳам самаранокии заминро ба инобат мегирем, ҳам баланд бардоштани ҳосилнокии сифати он. агар чунин ки бошад дар 1 гектар дар чунин боғҳо метавонем аз 1000 зиёдтар ва агар вобаста ба нақшҳои шинондан аст ҷойгир кунем ва баробари ҷойгир кардан бубинед ки чӣ тавр самаранокии замин яъне ки муайян мегардад ва баробари ин баландшавии ҳосилу сифати он низ таъмин мегардад. боғҳои интенсивӣ имконият медиҳанд ки замини самаранок истифода бурда шуда ҳосили басифат ва барои содирот равона карда шуда ба даст оварда шавад. вобаста ба ин дар филии институти боғпарварии сабзаводкорӣ оид ба омӯзиши ниҳолҳо ва парвариши он ниҳолҳое ки барои ташкили боғҳои интенсивӣ равона карда шудааст корҳои илмии тадқиқотӣ бурда шуда истодааст. аз он ҷумла доир ба зиёд намудани такпайвандҳои кулонӣ ҳам барои меваҳои донакдор ва ҳам барои меваҳои тухмидор
زیادکنی آنها آموخته شده ایستاده و موافقت آنها در شرایط نهالخانه و باغ اینتنسیوی آموزش‌های علمی تحقیقاتی گذرانده شده است و عالمان در این ساحه به یک چند نتیجه های نظررس هم نائل گشتند. از آن جمله برای میوه های دانکدار زردآلو و آلو، میره بلند، مریان که این تک پیوندها میانه خط میباشند، حالا برای تشکیل باغ‌های اینتنسیوی توسعه داده شده ایستادند. برای میوه های تخمدار باشد تک پیوندی امینو با روحی فرقوجه زیاد کرده شده ایستاده. موافقت آن با نوهای محلی از آن جمله نوهای شکرسیبی محلی حسنی یوسف آموخته شده ایستاده برای تشکیل باغ‌های اینتنسیوی الکی نیالها تیار و به خواجگی های باغپرور دسترس کرده شده ایستاده است. عموما در نیالخانه فیلیال زیاده از 15,000 بیخ نیالهای قطب است که موافق برای تشکیل باغ‌های اینتنسیو باشد پرورش کرده شد و حالا از حساب این نیالها در شهر و ناحیه‌های ولایت باغ‌های اینتنسیوی تشکیل کرده شده ایستاده است. افضلیت چنین باغ‌های اینتنسیوی در آن میباشد که ما میتوانیم با واسطه این چنین باغ‌ها بلند برداشتن حاصلناکی پتانسیل صادراتی مملکت را بلند برداشته میوه‌های از جهت استانداردی صفتناکی بلند را به خارج مملکت به فروش برانیم. ضمن صحبت با باغداران و دیگر کارمندان ساحه کشاورزی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضرور شمردند که هنگام بنیاد باغ‌های نو به درستی انتخاب موضع برای پرورش نهال بیشتر بنیاد نمودن باغات میوه‌هایشان به صادرات نگرانده شده، استفاده تل و تپه ها برای افزون نمودن میدان باغات و به اینابت گرفتن مصلحت عالمان توجه روانه سازند. تامین باغداران با نهال‌های خودصفت و به طلبات امروز موافق یکی از مسائل مهم دانسته می شود. عین زمان در ولایت سوخت 8 مؤسسه نهال پروری شهر و ناحیه‌های اشت، ظفرآباد، استرافشان، پنجکند، شهرستان، اسفره، باباجان غفورов و دیگر خواجگی‌های نهال پروری فعالیت دارند که در تامین باغداران و زمینداران با نهال‌های میوه‌دهنده و همیشه سبز و آرایشی سهم نظررس می‌گذارند. فعالیت انستیتوت باغپروری و سبزوادکاری ولایت سوخت نیز در دایره دستگیری‌های دولتی عالمان و دانندگان ساحت در سمت پرورش نو و نمود درختان سرحاصل و به اقلیم کشور مطابق به دستاوردهای نظررس نائل گردیده ایستادند. در 10 سال اخیر در فعالیت انستیتوت باغ و تخم‌پروری و سبزوادکاری اکادمی علمی‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت طرز زیاد نمودن تک‌پیوندهای قطپست و میان قط به راه مانده شده است. در تک‌پیوندهای قطپست نوع‌های وطنی زردآلو، شفتالو، آلو، بادام و سیب تیپی اینتنسیوی پرورش کرده می شود. نشان دهنده ها امروز ثابت ساختند که چنین تک‌پیوندها برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی با درختان میوه دهنده دانکدار و تخمکداران در شرایط جمهوری موافق می باشد. نوع‌های پیوند شده در این تک‌پیوندها سالهای دوم سوم به حاصل می درآید. ثمرناکی زمین را تامین می نماید. باغداری یکی از ساحه‌های افضلی‌ناک که ساحه کشاورزی به حساب رفته برای تامین امنیت رزق‌آوری کشور سهم نظررس دارد. همه آن باغ‌هایی که امروز بنیاد شدند اساساً برای تامین نمودن، برای اجرا نمودن هدف 4 ملی استراتژی سهم نظررس دارند. برای مثال آلوی سیاه‌قطره، زردآلوی میرسنجالی، یک چند نمونه زردآلویی که خشک و صادرات میشوند، اینها نیز برای امی هدف 4 ملی استراتژی پیش بینی شده است. خواجگی ما در سال 2021 امسال زیاده از 500,000 نیالوی به فروش تیار دارد که آن برای اساساً حدود جمهوری، بعضاً قسمان با جمهوری، بعضاً ولایت‌های جمهوری همسایه، جمهوری قرقیزستان روانه کرده میشوند. در موضع سلطان آباد دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov سرور دولت محترم امامعلی رحمان باغداران ولایت سوخت و مسئولان ساحه کشاورزی را وظیفه‌دار نمودند که من بعد میدان باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی را زیاد نمایند. در این صورت حجم صادرات میوه می‌افزاید و در برابر این ساکنان با جای کار تأمین می‌شوند. در ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت دوام سالهای 2016-2020 تقریباً 1200 گکتار باغ نو بنیاد شده است و باغپروران شناخته ناحیه آوازه‌دار باباجان غفورov نیت دارند که با استفاده از ظرفیت‌های موجوده میدان باغات را در آینده باز هم زیاد نمایند. در پیام امساله پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی قید کرده شد که میدان باغ و تاکزار کشور به 200,000 گکتار رسانده شده است
که نسبت به سال 1991 2.12 برابر زیاد می باشد. در زمان صاحب استقلالی در کشور بیش از 112,000 گکتار باغ و تاکزار نو بنیاد گردیده است. با مقصد دستگیری کشاورزان سرور دولت محترم امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 26 ینور سال 2021 اظهار نمودند که در سال 2021 کشاورزان از سپاریدن انداز یگانه زمین آزاد کرده شوند. این غمخواری دولت و حکومت کشاورزان و زمینداران به خصوص باغ و تاکپروران را وظیفه‌دار می‌کند که در سمت عاقلانه استفاده نمودن زمین، بلند برداشتن حاصلناکی، استفاده راه و اصولهای نو، جهت خوش‌صفت استحصال نمودن محصولات بیش از پیش کوشش به خرج دهند. با مقصدی در عمل تطبیق نمودنی دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به از خودکنی زمین‌های نو و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بایر همه ساله در ناحیه باباجان غفوروف نقشه چهاربینی‌ها ترتیب داده شده. در این سمت کارها ادامه دارد. در 2 سال اخیر در حدود ناحیه باباجان غفوروف زیاده از 500 گکتار زمین‌های بایر و بیکار خوابیده از خود کرده شده. در این زمین‌ها کشتی زراعت‌ها و باغ‌های نو بنیاد کرده شده، مورد استفاده بری قرار داده شد. در ولایت سوغد در دایره برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016 2020 باغپروران و تاکپروران به دستاوردهای نظررس نایل گردیدند. در این دوره در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد نزدیک 4360 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است که این نشان داد 170% نقشه را تشکیل می‌دهد. زیاد شدن میدان باغ‌های نو در ولایت سوغد اساساً دوام 3 سال اخیر به وجود آمده است. در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دوام 5 سال اخیر در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد به جای 2076 گکتار بیشتر از 5000 گکتار میدان باغات کهنه برقرار گردیده. علاوه بر این در مدت 5 سال 207 گکتار باغ اینتنسیوی از جمله سیب، آلو، زردآلو، شفتالو، سیاه آلو، گلاس، نوک، بادام، چهارمغز و بیهی بنیاد کرده شده است. با مقصد افزون نمودن حجم استحصال و صادرات میوه، تامین بازارهای استعمالی با میوه‌های از جهت اکولوژی تازه، در دایره برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016 2020 در ولایت سوغد حدود 373 گکتار میدان تاکزارهای کهنه برقرار و 351 گکتار تاکزار نو بنیاد شده است.
дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши кишоварзӣ боздид намуданд. аҳли заҳмати ноҳия дастовардҳои худро дар самти боғдорӣ ва чорводорӣ дар намоишгоҳи мазкур муаррифӣ карданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолияти кишоварзони ноҳия шиносоӣ пайдо намуда бо онҳо суҳбати самимӣ анҷом доданд. тавре иттилоъ дода шуд, феълан дар баробари нигоҳубин ва парвариши боғҳои маъмулӣ дар ноҳия бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бо маром идома дорад. боғдорон зимни муаррифии навъҳои гуногуни дарахтони қадпаст ки барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ пешбинӣ гаштаанд, иброз доштанд ки айни замон масоҳати боғҳои интенсивӣ дар ноҳия 90 гектарро ташкил дода, наздик ба 8 гектари онро боғи суперинтенсивӣ дар бар мегирад. маҳсулоте ки аз чунин боғҳо ҷамъоварӣ мегардад асосан таъиноти содиротӣ дошта, дорои сифати баланд, таъми хуш ва шаклу намуди диққатҷалбкунанда мебошанд. дар намоишгоҳи мазкур дарахтони қадпасти сиёҳолу, 4 навъи шафтолу ва 2 навъи зардолу ки аз ҷониби олимони тоҷик парваришу зиёд намудани онҳо ба роҳ монда шудааст, пешниҳод гардид. иттилоъ дода шуд ки боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ нисбат ба боғҳои маъмулӣ серҳосил буда, ҳамчунин дарахтони он тезтар ба ҳосил медароянд. иттилоъ дода шуд ки дар давраи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 майдони боғ ва токзор дар ҳудуди ноҳия афзоиш ёфта, ба ин васила истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он зиёд карда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ривоҷу равнақ додани боғпарварӣ бо усули нав дар ҳудуди ноҳия баҳои баланд дода, ҷиҳати нигоҳубину парвариши дурусти дарахтони қадпаст ба масъулин маслиҳату дастурҳои муфид доданд. аҳли заҳмати ноҳия дар тадбири мазкур ҳамчунин чорвои хушсодро ки имрӯз дар хоҷагиҳои кишоварзӣ нигоҳубин ва парвариш карда мешавад, ба намоиш гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки чун дигар минтақаҳои Тоҷикистон таи чанд соли охир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ бо қабули барномаҳои соҳавӣ бахши чорводорӣ рушд карда, саршумори чорвои калони шохтор ва чорвои майда афзоиш ёфт. аз ҷумла дар соли 2020 саршумори чорвои калон дар ноҳия 2873 сар зиёд гардида, теъдоди умумии он ба 80553 сар расонда шуд. ман аз Австралия ҳастам. 18 сол дар Тоҷикистон зиндагӣ кар содем. хай мо буз зодпарварӣ. бузҳои мо намудаш алпин яъне кӯҳи Европа. инҳо барои Тоҷикистон тововар, хунуки ба гармӣ ба гаштанаш ба почаш бақувват. асос мо хостем ки шири буз кунем, чунки барои одам шири буз фоидаи зур дорад, барои саломаташ, барои ёшҳо, барои кӯдакҳо, барои пирҳо, одамҳо бисёр саломат ба тарафи хуб мегардонад. барои ҳамин буз нигоҳ кардем, бо 10 та буз сар кардем. ҳозир шумораш 200 зиёд рафзодааст. ҳаракат дорем ки бозори Тоҷикистон ба ҳамин шири буз дастрас кунем. дар ҳудуди вилоят барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорвопарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ҳамаҷониба амалӣ гашта, дар ин доира нишондиҳандаҳои хуби рушд ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла дар соли 2020 саршумори чорвои калони шохдор дар миқёси вилоят ба 669710 сар расонда шуда, саршумори чорвои майда ба 1574769 сар баробар гардид, ки нишондоди чорвои майда нисбат ба соли 2019 12735 сар зиёд мебошад. дар имрӯза намоиши чорвои хушзод мо якчанд намуди чорворо ба намоиш баровардем. имрӯз дар ин намоиш намудҳои зоти алои тоҷикӣ, швитсӣ, бақрибӣ аз Белгия, як тухми белгӣ оварда бо молҳои сиёҳало бордор карда шуда, 2 буқаи белгиӣ гирифта шуд ки дар яксолагӣ вазнаш зиёда аз 500-600 кило ристааст. ин барои оянда, барои таъмин намудани амнияти
اوزقواری مملکت برای گوشت این به حد برای مساعد می باشد. ما برای همین در آینده این ذات رو مرحله به مرحله زیاد می نماییم. در نمایشگاه امروزه نوهای خوشذات چاروای کلان شیرده از جمله ذات نوع تاجیکی، بقاهای سمنتال و گاوهای شیرده نمود سمنتال به معرض گذاشته شدند. با اطلاع چارواداران نوهای خوشذات سمنتال با آب و هوای کشور ما موافق بوده. از لحاظ ثمراناکی نسبت به دیگر ذاتها تفاوت دارد. هر یک ماده گاو نوع مذکور می تواند از 22 تا بیشتر از 35 لیتر شیر داده. عین زمان پرورش سمنتال در خواجگی‌های خرد و بزرگ ناحیه خوب به راه مانده شده است. از این روی استحصال شیر و گوشت نیز به طور نظررس بالا رفته است. همه ساله در ناحیه استحصال شیر تا به 972.8 تن زیاد گردیده ایستاده است. در نمایشگاه به سرور دولت اطلاع داده شد که به همین شکل در ناحیه همچنین پرورش چاروای میده رونق یافته. سرشمار آن در تمام شکل‌های خواجگیداری ناحیه 210,153 سر را تشکیل می‌دهد. این بزها اساساً برای گرفتن بز پشمی تیپ انگوری، یعنی در بازار جهان به نام مخیر مشهور است، پرورش میکنند. در بازار جهان دایم این بازارش هست. برای ما کوشش کردیم که از امریکا نطفه ماهیم پشم تکای نطفهش آورده و دوش گرفتیم که آینده یک داخل ذات جنسی بوز ذات سرپشم تاجیکیه به وجود بیاریم. سرشمار این بوز 180,000 زیاد است. از آن 85% در دو ناحیه ولایت سوخت، یعنی ناحیه باباجان غفور و اشت پرورش می آمد. در نمایشگاه امروزه گوسفند حصاری، گوسفند دورگه افغانی، نمادهای محلی، همچنین بزهای سرپشم انگاری به معرض گذاشته شد. در تدبیر مذکور از جانب کشاورزان گوسفند محلی ذات حصاری به نمایش گذاشته شد. تأکید گردید که ذات مذکور از لحاظ قد و بست، جوسه و زیبایی ناتکرار بوده، صرف ذات محلی به شمار می رود و تنها خاص تاجیکستان است. این نوع گوسفند از لحاظ وزنگیریش هم از دیگر ذات و نمودها فرق داشته تا 220 کیلوگرم می تواند وزن گیرد. سرشمار گوسفند ذات حصاری در ولایت سوخت هم همه ساله افزایش داده می شود. طور معلوم گشت در مرحله نسلگیری از 100 سر چاروای کلان شیرده تا 70 سر و چاروای میده از 100 تا 85 سر نسل گرفته می شود که به این وسیله سرشمار چاروا در ناحیه همه ساله افزایش می یابد. کشاورزان ناحیه باباجان غفورов همچنین 3 ذات اسب، 2 نماد شتر و قطاس را که پرورش آنها در ناحیه رواج یافته ایستاده است به نمایش گذاشتند. ضمن بازدید و صحبت صمیمی کشاورزان با پیشوای معظم ملت برای دستگیری و توجه دائمیشان نسبت به ساحه کشاورزی منتداری نموده ابراز داشتند که در آینده برای رشد دادن ساحه تامین اهالی با محصولات خودی کشاورزی بیشتر زحمت خواهند کشید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به خواجگیداران برای پرورش و افزایش سرشمار چاروای خوشذات مصلحت‌های مفید داده در وضعیت فعلی رشد دادن تمام بخش‌های ساحه کشاورزی را همچون عامل اساسی تامین فراوانی محصولات معنی داد نمودند. همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر بوستان از فعالیت کارخانه‌های واحد دولتی دوزندگی و پایافزالبراری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شناسایی پیدا کردند. نخست پیشوای ملت از نمایش درختان آرایشی همیشه سبز و سایه افکن که در صحن کارخانه تشکیل کرده شد دیدن کردند. نامگوی زیادی نهال درختان آرایشی و سایه افکن که بیشتر آنها در خواجگی‌های نهادپروری اگنتی در حدود ولایت سوخت پرورش کرده می‌شوند به نمایش گذاشته شد. باید تذکر داد که کارگاه‌های دوزندگی و پایافزالبراری در جماعت شهرک پلاسی شهر بوستان با دستور سپارش‌های به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شدند.
16 نوامبر سال 2017 با اشتراک بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این کارخانه‌های 3 ساله افتتاح کرده شد. هدف از تأسیس کارگاه‌های مذکور تأمینات جزء و تام‌های قوه‌های مسلح مملکت با سر و لباس نظامی و با شغل دائمی تأمین نمودن ساکنان خصوصاً بانوان محلی می باشد. بنای کارگاه‌های 3 سال لباس نظامی و پایافزال با شرایط ضروری تأمین کرده شده دارای دستگاه و تجهیزات موثر می باشند. طبق نقشه در کارگاه‌های مذکور 3 سال لباس‌ها برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق پایافزال برای عسکران و افسران براه مانده شده است. به سرور دولت اطلاع دادند که در کارگاه 3 سال پایافزال 50 نفر فعالیت می نمایند و در کارگاه دوزندگی باشد 150 نفر بانوان محلی به دوخت سر و لباس نظامی مشغول می باشند. سالی 4 است که در همین سیخ دوزندگی کار میکنم، کار به فعالیت میبرم. سیخی ما انجام های لباس های نظامی میدوزیم، در جای گرم کار میکنیم، با خوراک تامین، با تکنولوژی ماشینه های نو کار کرده ایستادیم. رحمت به جناب عالی که برای ما چنین شرایط ها رو فراهم آوردن. ما قبلا خانشین بودیم، اکنون با جای کاری دائمی تامین می باشیم. کوشش میکنیم که در آینده به تمام جمهوری با لباس های نظامی تامین نماییم. در کارخانه ما اساساً به طور دستی و با صفتی بلند محصولات استحصال می شود. فعالیت کارخانه ما سال 2017 سر شده بود که با 15 نفر کارگر ما کار سر کردگی بودیم. 5000 جفت پای افزال استحصال می کردیم. در سال 2020 باشد 9000 جفت پای افزال استحصال شد. 100 دانه کمزال پشمین استحصال کردیم و 200 دانه کمربند استحصال شد. در سال 2021 ما عهده داریم که 15000 جفت پای افزال را استحصال نماییم. تشکر به جناب عالی که چنین کارخانه ها را تشکیل کرده اند. ما در اینجا کار کرده، مزد مهنت گرفته زندگی خود را پیش میبریم. در برابر بانوان به دوخت لباس نظامی و پایافزال براری سربازان نیز جلب گردیدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به محصولات استحصالی این کارگاه‌ها توجه مخصوص ظاهر کرده برای تامین کردن ساختارهای قدرتی مملکت با سر و لباس استحصال خودی در همه موسم‌های سال باز هم رونق بخشیدن فعالیت و افزایش حجم استحصالات دستور سپارش‌های مشخص دادند. به اطلاع مسئولان اقتدار 3 ساله کارگاه پایافزال 15000 جفت در یک سال بوده. در این کارگاه اشیاء خام اساساً از فدراسیون روسیه دسترس گردیده پایافزال با صفت چرمی استحصال کرده می شود. مسئولان نقشه دارند که در روند استحصالات محصولات خام را از کارخانه‌های وطنی دسترس نمایند و علاقه شهرنامه‌ها در این سمت بسته شدند. در کارگاه پایافزال براری روند کار اکثراً دستی صورت می‌گیرد و متخصصان با استفاده از تجربه بلند پایافزال با صفت برای سربازان و افسران استحصال می‌نمایند. قبلا مال و موادی که عین حال در کارخانه واحد دولتی دوزندگی و پایافزال براری اگنتی استحصال می‌شوند، پوره از خارج مملکت وارد کرده میشد. سال 2020 از روی نقشه قریب 20000 مجموعه سر و لباس نظامی در کارخانه استحصال کرده شده. مسئولان عزم دارند که سال روان اقتدار استحصالی را باز هم افزایش دهند. لباس استحصال کرده این کارخانه با صفت بلند و شکل و اندازه های گوناگون برای موسم های تابستان و زمستان دوخته می شوند. حالا با فراهم شدن امکانات مساعد فعالیت دوخت لباس برای گروه های تعیینات مخصوص مقامات قدرتی کشور نیز براه مانده شده است که دارای صفت بلند است. مورد ذکر است که در شهر بوستان کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید که محصولات عمومی آن 14086 گکتار را در بر می گیرد.
در زمین‌های کارخانه، سبزوات، دانگی، غله، پخته و دیگر نوع محصولات کشاورزی، کشت و پرورش و جمع‌آوری شده به جز اتام‌های قوه‌های مسلح جمهوری دسترس کرده می‌شود. همچنین در کارخانه پرورش چارواهای کلان و میده نیز به راه مانده شده است. کارخانه دارای تکنیکای گوناگون کشاورزی بوده، در آن 130 نفر کار می‌کنند. مورد ذکر خاص است که در زمینه دستگیری و غمخوری‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جز اتام‌های قوه‌های مسلح جمهوری پرره با مواد غذایی، سر و لباس نظامی و پایافزار با صفت از حساب کارخانه و کارگاه‌های اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأمین کرده می‌شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت نظارت فعالیت منظم کارگاه‌های دوزندگی و پایافزار براری با رهبریت اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دستور و سفارش‌های مشخص دادند. 3 فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت از گرمخانه زمانوی جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو دیدن نموده در معرکه جمع‌آوری حاصل پمیدور شرکت ورزیدند. انشاءات مذکور در دوره هدایت‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تشکیل گردیده. در آن پمیدور و بادرینگ، قلمفور بلغاری، هندلک و دیگر نمود سبزوات با آخرین نسل تکنولوژی اینوواسیونی پرورش کرده می‌شوند. گرمخانه اینوواسیونی از جانب صاحبکار میرزا بختیار میرزا بهادرов در سال 2020 در مساحت 2 گکتار تشکیل گردیده. آن به 2 قسم گیدروپونیکی و ارگانیکی جدا شده است. تکنولوژی پرورش از کره جنوبی خریداری کرده شده است. در 1 گکتار گرمخانه 4 نمود پمیدور، آلایا کاراولا، ادریاتیکا، روزوی بیچ سرچه و دفنیس پخته رسیده است. این نوع پمیدورها به اقلیم موافق کننده شده سرخریدار و با کسلی‌های گوناگون تاب‌آور میباشد. پرورش و نگاهبین تخمی نوع‌های پمیدور و دیگر نمود سبزوات به طور اتوماتیک اجرا گردیده برای تامین صفت خوب محصولات و برداشتن حاصل بلند نوری‌های گوناگون طریق آبیاری قطرگی به رستنی رسانده می‌شود. اطلاع داده شد که معتدلی حرارت گرمخانه گیدروپونیکی طریق سیستم بوغی و به طور اتوماتیک در همه موسم سال نگاه داشته می‌شود. ما از تشریف جناب عالی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بسیار سربلند و سرفراز هستیم که در عید سری سال به گرمخانه ما به کارخانه ما تشریف آوردند. ما از اقدام نیکی پیشگرفته پیشوای ملت بسیار منتظر هستیم. از آن که از سال 2021 از باج‌های گمرکی واردات تجهیزات گرمخانه آزاد کرده شد که این بخصوص بسیار تکانی بزرگ می‌تواند برای تامین کردن سبزوات تر تازه در تمام فصل سال. یک دوم این اساساً برای ما امکانیت بزرگ می‌تواند برای صادرات کردن محصولات که این برای اقتصادیات ملی این بسیار افضلیت‌های بزرگ دارد و سیوم درجه این یک ابرو و نفوذ دولت ما رو همچون دولت صادراتی در مقیاس دیگر دولت‌های صاحب استقلال ابروی نفوذش رو بلند می‌بردارد. ما دستور و سفارش‌های جناب عالی اقدام گرفتیم که تا مرحله به مرحله گرمخانه معاصر و زمانوی رو به 10 گکتار رسانیم. پمیدوری که در گرمخانه MMK اگرو پخته رسیده است ماه اوگوست از تخم کیش شده بود. امروز باشد در نتیجه زحمت کارگران آن غرق حاصل است. به تخمین خواجگیداران از این 1 گکتار گرمخانه گرفتن 120 تا 150 تن پمیدور بلندصفت امکان پذیر است. محصولات آماده شده ثمره قسم گیدروپونیکی گرمخانه می باشد. در قسم ارگانیکی گرمخانه یعنی به طور معمولی پرورش کردن تخمی ها باشد. عملیات پرورش و نگاهبین رستنی به طور اتوماتیک به راه مانده شده. معتدلی حرارت آن با اصول رادیاتوری یعنی هوای صنعی گرم نگاه داشته می شود. در این قسم گرمخانه سبزیش کوچت بلغاری، پمیدور و هندلک تامین کرده می شود.
дар гармхона 40 нафар бо ҷойкори доимӣ ва мавсимӣ ва маоши баланд таъмин мебошанд. гармхонаи мо дар масоҳати 2 гектар сохта истифода бурда шуда истодааст. дар гармхонаи мо ба 2 қисм ҷудо шудааст. як қисми он гидропоника ва як қисми он органика мебошад. дар қисми гидропоника мо помидор шинондаем. Помидорҳои мо аз давлатҳои хориҷии Аврупо, Фаронса, Испания оварда шудааст ки онҳо сорти онҳо ба иқлими минтақаи мо тобовар мебошанд ва ба касалиҳо тобовар мебошанд ки ҳосилнокии онҳо баланд мебошад. мо тухмиҳоро аз давлати Аврупо оварда худо мо дар 30 рӯз кӯчат тайёр карда баъд аз он ин кӯчатҳоро ба гармхона шинондаем. дар қисми органикӣ бошад агар мо маҳсулотҳои помидору булғорӣ, боимҷон, қаламфурӯши сурхшо шинондаем ки онҳо ҳам аз давлатҳои хориҷа оварда худо мо дар гармхона тухмиҳоро кӯчат тайёр карда баъд аз он ба замин шинондаем. дар бахши корхонаҳои кишоварзиву хоҷагиҳои деҳқонии вилоят 459 адад гармхонаҳои хурду калон мавҷуд буда масоҳати умумии кишшавандааш 42,127 гектарро дар бар мегирад. аз миқдори умумии гармхонаҳо парвариши помидор, бодиринг ва дигар сабзавот 287 адад, лимӯ ва гул 171 ададро ташкил медиҳад. баҳри таъмини бозори истеъмолӣ ва пешгирии болоравии нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар мавсими имсола дар майдони 18,113 гектар помидор, дар майдони 3,199 гектар бодиринг, дар майдони 4,45 гектар дигар сабзавот дар гармхонаҳо киш карда шуда. ғайр аз он масоҳати майдони лимӯ 9,170 гектар ва гул дар майдони 3,146 гектар мебошад. ҳамчунин дар давоми соли 2020 аз гармхонаҳои вилоят 1500 тонна маҳсулоти тару тоза, аз ҷумла помидор 851 тонна, бодиринг 226 тонна, дигар намуди зироатҳо 156 тонна ва лимӯ 271 тоннаро дар бар мегирад. зимни боздид аз имкониятҳо ва шароити мусоиди корӣ дар гармхонаи инноватсионӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода, бобати равнақ бахшидани гармхонадорӣ бо ин усул дастури супоришҳои қатъӣ доданд. имрӯз ҳамчунин дар ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Ҷабор Расулов дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд ба бунёди чанд иншоот мароғ зоҳир карда шуд. ҳамчунин хизматчуни қисми ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо мақсади истифодаи самараноки замин дар қитъаи замини бекорхобидаи мавзеи сартуқаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар масоҳати 1,5 гектар боғи нав бунёд намуда, дар он дарахтони навъҳои зардолу, шафтолу ва олуи сиёҳ шинонидаанд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд ва супоришҳои роҳбари давлат, масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо рафти корҳои сохтмонӣ, иншооти ҷашнӣ, аз ҷумла бунёди марҳилаи дуюми корхонаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Паррандапарвар 2017 шинос шуданд. марҳилаи дуюми корхонаи мазкур дар деҳоти ғозиёни ноҳия бунёд гардида, дар сурати анҷоми корҳои сохтмонӣ парвариши 130 000 мурғ ба роҳ монда мешавад ки ба ин васила иқтидори истеҳсолии корхона афзоиш хоҳад ёфт. тавре маълум гашт, айни замон қисмати бештари корҳои сохтмонии иншооти мазкур сомон ёфта дар биноҳои истеҳсолӣ васлу насби таҷҳизот идома дорад. технологияи корие ки барои нигоҳубин ва парвариши мурғ пешбинӣ гардидааст, аз ширкатҳои маъруфи олмонӣ харидорӣ гардида, асосан ба таври автоматӣ фаъолият менамоянд. таъмини хӯроки парранда низ ба ин усул роҳандозӣ хоҳад шуд ки барои корбарӣ бо таҷҳизоти мазкур аллакай мутахассисон аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштаанд. айни замон бошад дар марҳилаи аввали ин корхона наздик ба 40 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ буда, дар сурати анҷоми корҳои сохтмонӣ шумораи умумии коргарон ба 60 нафар хоҳад расид. ба таъкиди соҳибкорон, аз он ки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи паррандапарварӣ як қатор имтиёзҳо аз қабили озодӣ аз пардохтҳои гумрукӣ барои воридоти таҷҳизот ва озодӣ аз як зумра андозҳоро фароҳам сохтанд, ин иқдом соҳибкоронро рӯбаланд намуда барои густариши фаъолият онҳо сохтмони марҳилаи дуюми корхонаи паррандапарвариро сомон дода истодаанд. марҳилаи дуюми корхонаи мазкур то таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт.
در ناحیه جبار رسولوف رشد اقتصادی مرحله به مرحله تامین گردیدن نسبت به رونق بیشتری صنعت‌کنانی با صورت مملکت چاره‌های تحقیرناپذیر اندیشیده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارگانیک در زمینه دستور و سفارش‌های به‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2019 به فعالیت آغاز کرده بود. با وارد کردن خطهای تکنولوژی نو به این کارخانه همینک مرحله‌های شانه‌کنی، پیلته‌پیچی، لنته‌صوف‌کنی، رسمانرسی و غلطک‌پیچی با صفت و سرعت بلند سامان داده می‌شوند. تدبیر مذکور در عملی سازی برنامه‌های رشد اقتصادی بهره کارکرد پوره اشیای خام وطنی، استحصال محصولات صادراتی، تحکیم اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح اجتماعی اهالی مساعدت بیشتر خواهد کرد. اساساً کارخانه ما کارکرد اشیای خام پخته‌رو رشته و در آینده ما نیاز داریم که محصولات تیار از رشته خودمو برآوریم. برای همین هم ما در مرحله دوم که از دستگاه‌ها ثبت ایستادن ما نیاز داریم که در آینده با 50 نفر ساکنان رایون جبار رو با جای کاری تامین نماییم. رشد پرنده پروری همچون بخش افضلیتناک ساحه کشاورزی در ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت مورد توجه مخصوصی رهبریت مقامات اجراییه و خواجگیداران و صاحبکاران قرار گرفته است. با استفاده از امتیازهای دولتی انکشاف پرنده پروری نیز به مشاهده رسیده خواجگی‌های پرنده پروری تلاش دارند که تامینات ساکنان را با تخم مرغ و گوشت پره‌ریزی به قدر کافی به میان آورند. در همین زمینه کارخانه دیگری پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض جهان در سال 2020 تشکیل یافته با استحصال گوشت پرنده مشغول است. تنها در یک مرغخانه این کارگاه نو تأسیس 10,000 سر مرغ نوع برویلر پرورش کرده می شود. در دوره حساباتی استحصال تخم در ناحیه جبار رسولوف به مقدار 51 میلیون و 150 هزار دانه رسانیده شد که نسبت به سال گذشته 4 میلیون و 802 هزار دانه زیاد می باشد. در سمت استحصال تخم مرغ کارخانه واحد مخصوص جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج هلال در ناحیه پیش صف می باشد. این کارخانه با 160 هزار مرغ تخمده در سال 2020 34 میلیون دانه تخم استحصال کرده است. علاوه بر این در کارخانه عین زمان زیاد از 70 هزار چوجه نگاهبین کرده می شود. در عموم تطبیق برنامه‌های دولتی بابت انکشاف شاخه‌های الهیده بخش صنعت در ناحیه جبار رسولوف مرحله به مرحله تامین شده ایستاده است. روزهای مساعد فصل زمستان که با آغاز عید صده اجدادی موسم آمادگی به کشت و کار دوره اقدام‌های آبادانی و سبزکاری و نهالشنانی است، خدمتچیان قسم حربی 051-056 گوارد ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اقدام گرفتند که باغ‌های در توازن قسم حربی موجود بوده را به شکل درآوری کرده بیخ درختان را نرم و همزمان در کنار این باغ در مساحت 1.5 هکتار زمین سنگلاخ بیکار خوابیده را با قوه خودی کارکرد کرده در اینجا باغ نوی انواع درختان نهال‌های میوه دهنده بنیاد نمایند. این مساحت زمین سالهای زیاد بنابر کم ثمر بودن بیکار می ایستاد و بعد توازن قسم حربی همچون خواجگی یاری رسان گذرانیدن روزهای شنبه که اقدام‌های آبادانی صورت می‌گیرند از طرف سربازان و کارمندان قسم حربی از سنگ‌ها پره تازه طریق تکنیک هموار کرده برای بنیاد باغ نو آماده کرده شد. در پرتو پیام پرزیدنت مملکت سرفرمانده علی قوه مسلحه جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان امروز در جزء اتوم‌های قسم حربی 050-056 گوارد ملی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان جریان دارد. امروز ما تصمیم گرفتیم که در زمین‌های بی‌خوابیدن از قسم حربی که سنگلاخ هستند از سنگ تازه نموده در این زمین‌ها نهال‌های زردآلو شنونیم. زمین سنگلاخ از سنگ تازه کرده شده شدگار کرده شد. این موضعی که در کنار باغ زردآلو جایگیر است برای شنانیدن و سبزگردانی ثمرآور شدن نهال زردآلو و شفتالو موافق می باشد و از این لحاظ تصمیم گرفته شده است که این باغ نوی انواع میوه دهنده بنیاد کرده شود و از نهالخانه پرورش نهال‌های با آب و اقلیم محل موافق واقع در ناحیه باباجان غفوروف نهال‌های تک‌پیوند زردآلو، شفتالو و آلوی سیاه آورده طریق حشر دسته‌جمعی از روی مصلحت متخصصان باغپرور با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی شنانیده شد. در مساحت 1.5 هکتار شنانیدن تا 350 بیخ نهال زردآلو، 200 بیخ شفتالو، 100 بیخ آلو پیش بینی شده است. در این مساحت 1.5 هکتار 300 بیخ درخت‌های میوه دهنده شنونده ایستاده ایم که برای هیئت شخصی سربازان در آینده تامین کرده می شود. زمین‌های باقی مانده‌اش هم برای کشت و کار سبزیجات‌های تر و تازه برای هیئت شخصی سربازان استفاده کرده ایستاده.
солҳои пеш баъди ба тавозуни гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд гузаронидани 16,98 гектар замин, аз ҷумла 6,98 гектар боғ, 5 гектар замини шолӣ, 3 гектар замини обӣ барои коридани зироату сабзавот ва рӯёнидани ҳосилу гирифтани маҳсулоти кишоварзии худӣ барои дар ҳамаи фасли сол таъминоти сарбозони қисми низомӣ бо маводи ғизоӣ мусоида намуд ва истифодаи ин заминҳо ҳосили онҳо як роҳи таъминоти қисми ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. дар назди худ як нақша доштем ки як муайян боғ бунёд кунем. Якуни гектар зиёд замини холӣ буд. Ҷар, чуқури, баланди ҳамонро бо қувваи худомон мо ани миқдор сангҳоро мо аз замин баровардем. Заминро барои киш тайёр кардем. ҳозир мана ниҳолҳои хушсифата мо овардагӣ ниҳоли задолӣ шинонда истодаем. масъулини қисми ҳарбии 051-056 гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд тасмим доранд ки дар баробари бунёди боғи нав ниҳолҳое ки ин ҷо шинонида шуданд то ба воя расидану ҳосилдеҳ шудани онҳо барои афзун намудани боздеҳи замин дар байни қатори боғи нав картошка, сабзавот ва дигар зироат кишту парвариш намоянд. бунёди 1,5 гектар боғи нав дар замини санглоху бекористода аз азми накӯи хизматчиёни ҳарбӣ дар истифодаи самараноки замин нишон аз иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оиди ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои наву таъминот бо маҳсулоти худиро медиҳад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти суғд барои барномаи ахбор. ҷашни истиқлол муҳимтарин ҷашни давлатӣ буда, ҳар як сокини Тоҷикистон дар ҳифзи дастовардҳои соҳиби истиқлолӣ, саҳмгузорӣ дар ободониву оромии ватани соҳиби истиқлол масъул мебошад. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. Бо татбиқи барномаҳои ободонӣ, бунёду навсозии иншооти гуногун таъйинот дар соҳаҳои иқтисоду саноат ва кишоварзиву фарҳангӣ ва ба ин васила беҳтар намудани шароити кору хизматрасонӣ ва истироҳату фароғати сокинон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тадбирҳои зарури амалӣ карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. вусъати корҳои сохтмонӣ дар саросари ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боис ба он гашт ки даҳо мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ ҳаллу фасл гардида, сатҳу сифати хизматрасониҳои тандурустию маориф, роҳу нақлиёт, фарҳангу дигар хизматрасониҳо беҳтар гардад. Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди вилояти суғд калонтарин ноҳия ба шумор меравад ва дар партави корҳои бунёдкорӣ дар дурдасттарин деҳоту маҳаллаҳои ноҳия Бунго, мактабу муассисаҳои фарҳангӣ, ҳамому сартарошхона бунёд гардида, иншооти мавҷуда таъмиру таҷдид гардиданд. навгониҳо дар самти сохтмону меъморӣ дар доираи нақшаи мукаммал бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст омаданд ва аз соли 2018 инҷониб марҳила ба марҳила дар тамоми самтҳо корҳои бунёдкорӣ анҷом дода шуданд ва тадбири мазкур то таҷлили санаи муҳиму фархондаи миллати тоҷик 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. рафти корҳои сохтмонӣ зери назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар расми ифтитоҳи як қатор иншоот шахсан сарвари давлат иштирок карда ва барои вусъати корҳо дар самти амалишавии пурраи нақшаи мазкур ба масъулин дастуру маслиҳатҳои муфид медиҳанд. корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо маром идома дошта 1437 адад бинову иншоотҳо аз навсозӣ ва сохтмони онҳо ба нақша гирифта шуда то имрӯз 1040 адад бинову иншоотҳо мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд ва ҳамаи намуди самтҳо, яъне бинову иншоотҳои соҳаи тандурустӣ, соҳаи фарҳанг ва корхонаҳои истеҳсолӣ, биноҳои иҷтимоию хизматрасонӣ ба нақша гирифта шуданд. 7437 иншооти ҷашнӣ дар ҳудуди ноҳия 166 адади он ба соҳаи маорифу фарҳанг равона гардида, тасмими мазкур хусусан дар минтақаҳои дурдаст масъалаи дастрасӣ ба китобхона, қасрҳои фарҳанг, муассисаҳои нави таълимиву синхонаҳои иловагиро ҳаллу фасл намуд. танҳо дар давоми як соли 2020 300 ҷойи нави нишаст ташкил гардида, ҳамчунин барои фарогирии кӯдакон ба таълими то мактабӣ 210 ҷойи нави дигар фароҳам карда шуд. дар деҳотҳои Исмоил, Ҳайдар Усмон, Ғозиён, Унҷи ва Хистеварз биноҳои нави таълимии синхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуданд ки ба ин васила масъалаи норасоии ҷои нишаст то ҷои ҳаллу фасл гардид. дар маҷмӯъ то ба имрӯз дар 152 иншооти маорифу фарҳанг корҳои сохтмонӣ хотима ёфта ва иншооти гуногун мавриди истифода қарор дода шуданд. миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуда бошам ки он кас ба ин соҳа диққати махсус медиҳанд.
عملیشوی نقشه‌چوربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته. در همین دوره تا ماه سپتامبر یک قطار انشاءات نوی ساحه معارف به استفاده داده می شود. از جمله در دیهات خیسیورز مؤسسه تعلیمی برای 1000 نفر خواننده، در دیهات اونجی برای 640 خواننده بنیاد گردیده ایستاده است. در همین برابر برای تعلیم گیرندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی رقم 81 9 74 23 40 و 22 نویای باباجان غفورов بیناهای ایلوگی تعلیمی ساخته شده ایستاده است که تا مدت مقرر گردیده ساختمانی آنها خاتمه خواهد یافت. امروز برای جشن 30 سالگی بینای ایلوگی که مؤسسه تعلیم ها چندین سال مراتب اینها احتیاج داشتند، جریان ساختمان ایلوگی که از 19 صنفخانه که برای 480 نفر خواننده ها در یک بس در دو بس 260 خواننده ساخته بخشیده به 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میسپرند. بینای بیمارخانه سرایتی نویوی در دیهات خیسیورز نویای باباجان غفورov سال گذشته در دایره نقشه‌چوربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شد. افتتاح انشاءات مذکور مشکلات چند ساله ساکنان را حل نموده و در نویه صفت خدمت رسانی را بهتر کرد. به همین شکل باز در بخش تندرستی دیگر انشاءات ساحوی همسان با بینای بیمارخانه در حدود دیهات به نام حیدر عثمان بنیاد گردیده و انشاءات موجوده تعمیر و تجدید شدند. با تشبث جناب عالی پیشوای ملت محترم امامالی رحمان بیمارخانه سرایتی جماعت دیوت خیسیورز شده شد. تجهیزات سونی، نفسگیر سونی، کاردیو مانیتور با یک چند خیلی اکسیژن گنراتور برای بیمارخانه سرایتی آورده شد. توجه اساسی اسنوی تهیه نقشه مذکور به فراهمسازی دسترسی به کمک اولیه طبی در دیهات‌ها و منطقه‌هایی که از مرکز شهر و نویه‌ها دورترند ظاهر گردیده. در همین دایره در حدود نویه باباجان غفورov خدمت رسانی کمک اولیه طبی بهتر گردید. تنها در یک جماعت چشمسار نویه 7 بنگاه سلامتی تعمیر نوسازی و بنیاد گردید که چنین اقدام‌های بنیادکارانه در دیگر جماعت و دیهات‌ها نیز تا به امروز سامان داده شدند. بهر سزاوار پیشواز گرفتن این جشن بزرگ در ناحیه یک چند کارها به سامان رسانیده شده. این چنین در نقشه پیش بینی شده مؤسسه شبکه کمکی اولیه طبی سنتری ناحیه تا این جانب 110 انشاءات تعمیر و ساختمان به نقشه گرفته شده بود که 105 عددی آن اجرا گشت و 5 عددی آن تا تجلیل جشن بزرگمان به استفاده خواهیم داد. در بخش ورزش نویای باباجان غفورov باشد علاقه نقشه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را اجرا کرد و نشان دهنده های آن بر زیاد عملی شد. تا تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود نویه میبایست 40 انشاءات ساحه ورزش بنیاد میگردید که علاقه تا به امروز تالار و میدانچه‌های ورزشی به استفاده داده شده به 50 عدد رسانیده شد. فعلا نیز جهت عمومی گردانی ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و رشد نمودهای گوناگون ورزش در حدود نویه در دایره دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. علاقه ما گفته میتونیم که زیاد از 50 انشاءات‌های ورزشی گوناگون از قبیل تالار ورزشی، میدانچه‌های ورزشی زمانوی، کورت تنیس و دیگر انشاءات‌های مخصوصی ورزشی مورد استفاده قرار داده شد. مقصد از به استفاده دادن چنین انشاءات‌های ورزشی این با مقصدی جلب ساکنان مخصوصا نورسان و جوانان به تربیت جسمانی ورزش، تحکیم طرز حیات سالم و عمومی‌گرانی آن به حساب می رود. از نقشه عمومی جشنی در حدود نویه باباجان غفورov تا به امروز نزدیک به 80% آن با پورگی عملی گشته. در قسمت دیگر انشاءات تعیین گردیده کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار دارد. کارهای ساختمانی 150 انشاءات تعییناتشان گوناگون عین زمان با مرام ادامه داشته. به اطلاع مسئولین تا تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همگی 1437 انشاءات مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در نویه باباجان غفورov صنعت از جمله بخش‌هایی است که با مرام رشد کرده همساله به نشان دهنده‌های نو نایل می‌گردد. خصوصا پس از اعلان صنعت‌کنونی با صورت مملکت چون هدف چهارم استراتژی بنیاد بر استفاده دادن اقتدارهای نو استحصالی در حدود نویه افزایش یافته. در این زمینه هم حجم و هم نامگوی محصولات زیاد گردید. در 12 ماه سپری گشته حجم محصولات استحصال نموده کارخانه‌های صنعتی 2 میلیارد و 507 میلیون و 950 از 4000 سامانی را در بر گرفت که این نشان داد نسبت به سال 2019 1 میلیارد و
تا 150 میلیون و 326 و 8 سومانی بیشتر بوده است. یعنی صورت افزایش محصولات 184 و 7% را در این دوره تشکیل داد و به اطلاع مسئولین همین گونه بالوروی‌ها نشان داد هم محصولات در حدود نویه مشاهده می‌گردد. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تشکیل نمودن کارخانه‌های نو استحصالی، وارد نمودن تکنولوژی‌های نو زمانوی وابسته به طلبات زمان و رشد من بعد آن اهمیت جدی ظاهر می‌نماید. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده، صنعتچیان ناحیه به آن موفق شدند که کل کارخانه‌های صنعتی ناحیه در 12 ماه سال 2020 به مبلغ 2 میلیارد و 519 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته به مبلغ 1 میلیارد 153 میلیون سومانی زیاد بوده. صورت افزایش محصولات با نرخ‌های مقایسه‌ای 184.7% اجرا گردید. با تاکید مسئولین عامل اساسی رشد ساحه این توجه دائمی شخصی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان نسبت به تأسیس کارخانه‌های نو استحصالی، افزایش حجم استحصالات، تولید محصولات رقابت‌پذیر و به صادرات نگرانیده شده بوده. در همین دایره قبول برنامه‌های دولتی به گسترش یافتن ساحه صنعت در نویه باعث گردیده است. عین زمان در حدود نویه باباجان غفورov 115 عدد کارخانه صنعتی فعالیت دارد که در ادامه سال گذشته 52 تای آن توانستند که حجم استحصال خود را افزایش دهند. در مجموع باشد نسبت به سال 2000 حجم استحصال محصولات صنعتی 15 مراتب زیاد گردیده. نامگوی محصولات استحصالی نیز همه سال افزایش یافته ایستاده است. در این برابر فراگیری اهالی با جای کاری دائمی و معاش خوب بهتر گردید. در این سالها کارخانه‌های صنعتی ناحیه به زیاده 100 عدد رسیدند که حالا در آنها زیاده از 2000 نفر عرض فعالیت دارند. طول 3 سال اخیر نزدیک 40 کارخانه‌های نو صنعتی عرض فعالیت نمودند که از بین آنها کلانترین آنها کارخانه خواکسین غیرسوخت سمنت میباشد. در ادامه سال 2020 در حدود نویه باباجان غفورov 13 عدد کارخانه نو صنعتی خرد و بزرگ به فعالیت آغاز نمود که به این وسیله استحصال نامگوی نو محصولات صنعتی در حدود نویه راه اندازی شد. به اطلاع مسئولین به همین شکل همه ساله از 10 تا 15 کارخانه و کارگاه‌های نو فعالیت خود را راه اندازی نموده و اقتدار استحصالیشان را افزایش می‌دهند. تنها در سال سپری گشته بیشتر از 200 نفر در کارخانه‌های نو صاحب جای کار دائمی گشتند. جمعیت‌های سامان پرنده، تجارت پیشرفت، فراوان 1، عظمت اگرو و آباد 2 از شمول کارخانه‌هایی که به تازگی بنیاد گردیده و حالا فعالیتی با ثمر دارند. در این دوره استحصال خوراک چاروا، آرد، صابون و خاکه جامه‌شویی، معلول‌های بی‌ضررگردانی، سنگ‌های آرایشی و لوازمات مبلی راه اندازی کرده شد. در دوام سال 2021 در ناحیه 10 عدد کارخانه‌های صنعتی نو و خطهای تکنولوژی علاوگی از طرف صاحبکاران با زیاده از 200 نفر جاهای نو کاری به نقشه گرفته شده است. مقامات اجرایی دولت نایب باباجان غفورov طبق دستور و سپارش‌های سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان من بعد نیز جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته بلند برداشتن صورت افزایش استحصال محصولات صنعتی و زیاد نمودن جایهای نو کاری تمام تدبیرها را می‌اندیشد. در زمینه استحصال محصولات صنعتی هدف است که حجم صادرات آن به دیگر کشورها افزایش یافته. در این برابر وابستگی بازار داخلی از محصولات وارداتی مرحله به مرحله کم کرده شود. امروز کارخانه عظیم غیرسوخت سمنت که در حدود نویه باباجان غفورov جایگیر است، در برابر قانع‌سازی طلبات خودی همچنین صادرات سمنت را به دیگر کشورها راه اندازی نموده است. در این برابر دیگر کارخانه‌های خرد و بزرگ همچون کارخانه‌های کارکرد شیر، روغن و کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی و مواد غذایی محصولات صادراتی استحصال نموده و نقش خود را در بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت می‌گذارند. تنها در دایره نقشه چهاربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در حدود نویه ساختمان 50 انشاءات استحصالی به نقشه گرفته شده است که قسمت بیشتری آنها بنیاد و به استفاده داده شدند. طور اطلاع داده می‌شود توجه بخش خصوصی در دایره دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به تأسیس کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی زیاد بوده. روند مذکور در آینده نیز به افزایش شماره کارخانه‌های صنعتی و افزایش حجم استحصالات مساعدت خواهد کرد.
کشاورزان نویای باباجان غفورов هم‌ساله در تمام بخش‌ها نشان دهنده‌های رشد را روی دست داشته با افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی، زیاد نمودن تعداد گرمخانه‌ها و سه نمودن میدان باغ‌ها، خصوصا باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی، افزایش میدان کشت نقش چشم‌بست خود را در تامین امنیت عضوخواری می‌گذارند. این نویای مسئولیت اساسی تامین شهرهای کلان ولایت سوخت بر مانند شهر خوجند، بوستان و گلستان را با مواد غذایی کشاورزی داشته فراوانی بازارهای این شهرها اساساً نتیجه زحمت و محصول دسترنج قانون نویای باباجان غفورov است. این زمان در حدود نویای کشتی بروقتی کارتوشکا با اصول زیر پردگی آغاز یافته و در خوجگی‌ها تدبیر مذکور با مرام ادامه دارد. طبق دورنما باید در 900 گکتار زمین کشتی بروقتی کارتوشکا گذارنده شود که این تدبیر جهت تامین اهالی با کارتوشکای بروقتی خود در آینده مساعدت خواهد کرد. ما در خوجگی برای سال جاری نقشه گرفتیم که با مساحت 125 گکتار کشتی کارتوشکا گذاریم که حالا دیده استودید موسم کشتی کارتوشکا رو ما آغاز نمودیم. در سال 2020 اهل زحمت نویه در میدان 29114 گکتار زمین کشت گذراندند که این نشان داد نسبت به سال 2019 409 گکتار بیشتر بوده است. با اطلاع مسئولین همین گونه همساله میدان کشت در حدود نویه افزایش داده می شود و حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد می گردد. زمین های نویه برای پرورش غله‌دونگی و پخته، سبزیجات، پیاز، پمیدور و بادرنگ، کارتوشکا، خوراک چاروا و دیگر نامگون محصولات استفاده گردیده همساله ثمره خوب به بار می آورند. در سال 2020 در نویه 43226 و از 6 تن غله استحصال گردیده با عملی نمودن تدبیرهای اگراری 129597 و از 7 تن سبزیجات هم جمع‌آوری گردیده و به بازارها پیشنهاد گردیده است که همگی نشاندادها نسبت به سالهای قبل زیاد می باشد. در سال حساباتی در میدان 650 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شد که حاصلناکی به حساب میان از هر گکتار 223 سنتر را تشکیل داد که نسبت به سال گذشته زیاد می باشد. عموما موافق ناحیه به مقدار 129598 تن سبزیجات استحصال کرده شد که نسبت به سال پیش 13237 تن زیاد می باشد. در سال 2020 در نویای باباجان غفورov 48219 و از 6 تن پیاز، 31561 و از 9 تن میوگی و 9808 تن کارتوشکا استحصال گردیده است و دیگر بخش‌ها نیز در این دوره به نشان دهنده‌های چشم‌رس نایل گردیدند. نویه از لحاظ استحصال میوه‌های خوش‌طعم رشد کرده بوده. عین حال میدان عمومی باغ‌ها در حدود نویه 10587 گکتار را تشکیل می‌دهد. در دایره یک برنامه دولتی رشد باغ و تک‌پروری که برای سال‌های 2016-2020 پیش بینی گردیده بود، در حدود نویه 1216 گکتار باغ بنیاد گردید که 17 گکتار آن را باغ‌های اینتنسیوی در بر می‌گیرد. بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی در نویه خوب رونق یافته تا به امروز میدان باغ‌های اینتنسیوی 90 گکتار را تشکیل داده، نزدیک به 8 گکتار آن را باغ‌های سوپر اینتنسیوی در بر می‌گیرد. محصولاتی که از چنین باغ‌ها جمع‌آوری می‌گردد اساساً تعینات صادراتی داشته، دارای صفت بلند، طعم خوش و شکل و نمود دقت جلب کننده می‌باشند. و مقدار زیاد از 31562 تن میوه‌ها و 14761 تن انگور استحصال کرده شد که نسبت به سال گذشته میوه‌ها 5875 تن زیاد می‌باشد. همه سال بهره گذشتن به اصول‌های نو بنیاد باغ کاربری رفته ایستاده. در سال 2021 طبق نقشه پیشنهاد گردیده زیاده از 35 گکتار بنیاد باغ‌های اینتنسیوی پیش بینی گردیده است. یکی از راه‌های اساسی تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت تر و تازه وطنی در تمام فصل سال این راه‌اندازی فعالیت گرمخانه‌ها به حساب می‌رود. کشاورزان نویای باباجان غفورov طی سال‌های اخیر به مسئله مذکور توجه خاص ظاهر کرده در برابر بنیاد گرمخانه‌های زمانوی همچنین تجربه راه‌اندازی فعالیت گرمخانه‌های اینواسیونی را نیز عملی نموده ایستادند. از جمله در حدود نویه گرمخانه MMK اگرو فعالیت با ثمر دارد. در این گرمخانه با دو اصول گیدروپونیکی و ارگانیکی پرورش محصولات راه‌اندازی شده در تمام فصل سال همین گونه نیال‌های اون برابر است. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که صاحب کار رو دستگیری کردم و در همینجا یک گرمخانه زمانوی با تکنولوژی معاصر بنیاد شد. در قطار من در اینجا چندین جوانهای دیگر به کار تامین شدگی هستند. بار دیگر ما ندارمان رو به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانیم. این روزها در حدود نویای باباجان غفورov 164 عدد گرمخانه فعالیت دارد که مساحت عمومی آنها 16 گکتار را در بر میگیرد. 86 گرمخانه برای پرورش سبزیجات کاربری نموده. در سال 2020 از این گرمخانه ها 440 تن سبزیجات خوش صفت جمع‌آوری و برای فراوانی محصولات کشاورزی به بازار برآورده شد. در این برابر در گرمخانه های حدودی نویه 1,421 دانه گل‌های آرایشی و 40 تن لیمو استحصال گردیده است که نشان دادی مذکور از افزایش حجم محصولات و ثمرانگی فعالیت گرمخانه ها گواهی می‌دهد.
چون دیگر منطقه‌های تاجیکستان تا چند سال اخیر در نویای باباجان غفورов نیز با قبول برنامه‌های سوابی بخش چاروداری رشد کرده سرشمار چارواهای کلان شاخدار و مال میده شیرده افزایش یافت. از جمله در یک سال 2020 سرشمار چارواهای کلان در حدود نویا 2873 سر زیاد گردیده تعداد عمومی آن به 80553 سر رسانیده شد. در خوجگی‌های خرد و بزرگ پرورش ذات نوع تاجیکی، بقاهای سمنتال و گاوهای سمنتال شیرده خوب برآمده شده از مسئولانه این ذات‌ها رشد صحت تامین کرده شده است. بیت‌الله کشاورزان نوع خوش‌ذات سمنتال با آب و هوای کشور ما موافق بوده از لحاظ ثمراناکی نسبت به دیگر ذات‌ها تفاوت دارد. هر ماده گاو نوع مذکور می‌تواند از 22 تا به بیشتر از 35 لیتر شیر داده. این زمان پرورش سمنتال در خوجگی‌های خرد و بزرگ نویا خوب برآمده شده است. سال 2015 ما از دولت آلمان 124 سر مال کلان شاخداری ذات سمنتالی وارد کردیم. دوامی 5 سال آخر ما از اون مال‌هایی که وارد کردیم الکی سرشمارشان را به 450 سر رسانیدیم. فقط گوییم که ذات سمنتالی سال 2020 برای به استحصال شیر به 1000 تن نایل گردیدیم. ذات سمنتالی مالی که برای با اقلیم تاجیکستان خیلی نقص مطابق شد و این مالها هم گوشتی هم شیری مالهایی که در فرم ما هست رکوردی هاشون تا 38 لیتر شیر میدن. حساب میانه ما 22 لیتر در هر یک شبانه روز از هر یک سر گاو 22 لیتر شیر جوشیده ایستاده. با پرورش و نگاهبین ذات‌های خوش‌صفت در نوع استحصال شیر و گوشت نیز به طور نظررس بالا رفته. نشانداد استحصال شیر در سال سپری گشته 36186.5 تن را تشکیل داد. همساله در نوع استحصال شیر تا به 972.8 تن زیاد گردیده ایستاده است. در مرحله نسلگیری باشد از 100 سر مال کلان شاخدار تا 70 سر و از 100 سر مال میده شیرده تا 85 سر نسل گرفته می شود که به این وسیله سرشمار چاروا در نوع همساله افزایش می‌یابد. امروز در نوع اساساً اهالی به کشاورزی مشغول بوده با استفاده از تجربه خوب همساله حاصل دلخواه به دست می‌آورند. در این برابر حصه خود را در بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت گذاشته سبزیجات و میوه‌های این گوشه دیار در دیگر دولت‌ها نیز خریداران خود را دارد. با پیگیری از سیاست موفقانه حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین امنیت عضوخواری اهل ذمت نوع هدف دارند که نشان دهنده‌های ساوی را بالا برداشته به این وسیله استحصال محصولات کشاورزی را افزایش دهند. рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва дар доираи қавмҳои созанда марҳила ба марҳила беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат мақоми аввалро касб менамояд. дар замони истиқлоли давлатӣ барои пешрафти соҳаҳои муҳиму афзалиятноки шаҳри бӯстон аз ҷумла саноат ва беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ иқдомҳои бузурги созандагӣ амалӣ карда шуд ки сатҳи зисту зиндагии мардум бо ин восита беҳтару хубтар гардида садҳо нафар соҳиби ҷойи кори мувофиқ гардиданд. гузориши хуршедаи наҷмиддин. дар асоси амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва татбиқи барномаҳои давлатӣ шаҳри бӯстони вилояти Сух сол то сол рӯ ба рушд ниҳода дар самти таъмини зиндагии шоиста сокинони шаҳри бӯстон аз тамоми имкониятҳои фароҳамгардида истифода намуда саъю талоши худро ҷиҳати нишондодҳои назарраси иқтисодиву иҷтимоӣ тақвияти корҳои ободониву созандагӣ равона месозанд. инчунин дар доираи ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидани рушди босуръати саноатикунонии мамлакат соҳаи саноати шаҳри бӯстон рӯ ба рушд дошта алҳол 33 адад корхонаҳои саноатӣ дар шаҳр фаъолият менамоянд ки дар онҳо зиёда аз 1900 нафар кормандон кору фаъолият намуда истоданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди анҳор калонтарин иншооти истеҳсолкунандаи орд дар қаламрави ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта иқтидори умумии корхона дар як шабонарӯз то 500 тонна пешбинӣ гардида теъдоди коргарони корхонаи мазкур аз 62 нафар ба 100 нафар расидааст. ин ширкат бевосита аз тарафи пешвои муаззими миллат эмомалӣ раҳмон соли 2018 бевосита ба кор дода шуда буд. имрӯзҳоч хеле ки дида меистед мо фаъолият бурда истодаем. дар ширкат 150 нафар бо кори доимӣ таъмин мебошанд. маҳсулотҳои мо дар тамоми ҷумҳуриямон дастрас карда шуда ба фурӯш бурода мешаванд. имрӯзҳо хеле ки мо медонем ки ҳадафи чоруми стратегии давлат ин саноаткунонии босуръати ҷумҳуриямон мебошад. мо дар ин ширкати истеҳсоли ордбарорӣ имрӯз 4 намуди ордҳои асосӣ ба фурӯш бароварда бо сифату маҳсулотҳои
баланд ба мизоҷ дастрас карда истодаем. коргоҳи истеҳсолии маҳсулоти сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷфилис дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд ёфтааст, ки ба коркарди металл, истеҳсоли мех ва мехи печон машғул буда дар як моҳ то 600 тонна металлро коркард намуда бештар аз 200 нави мех ва мехҳои печон истеҳсол менамояд. иншооти мазкур бо муосиртарин хати истеҳсолӣ аз ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ таъмин буда маҳсулоти босифатро бо назардошти талабот ва стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол менамояд. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот асосан аз корхонаҳои ватанӣ Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой дастрас гардида маҳсулоти ниҳоии сохтмонӣ ба бозорҳои мамлакат пешниҳод карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дурахшон Бӯстон бо коркард ва истеҳсоли маҳсулоти коғазӣ машғул буда коғаз барои ташноб, дастпоккунакҳои коғазӣ ва дигар навъи маҳсулоте ки аз коғаз омода мегардад истеҳсолу пешниҳод мекунад. дар як моҳ корхонаи мазкур имконият дорад то 50 тонна ашёи хомро коркард намуда аз он маҳсулоти ниҳоӣ омода намояд. ба иттилои масъулин корхонаи Дурахшон Бӯстон пурра дар асоси ашёи хоми ватанӣ фаъолият намуда аз минтақаҳои гуногуни мамлакат ашёи хом ба коргоҳ ворид карда мешавад. дар инҷо шароити кори мо хеле хуб аст. ба мо либос, хӯроки гарм таъмин мебошад. мо метавонем ки дар ҳар 15 рӯз маошимонро гирем. албатта барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мо мусоидат мекунад. бояд таъкид кард, ки дар доираи дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди босуръати саноатикунонии мамлакат корхонаҳои мазкур бунёд ёфта бешубҳа заминаест барои расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ. корхонаи мазкур бо хати муосири истеҳсолӣ, ки сифати маҳсулотро ҳамаҷониба таъмин менамояд ва аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ фаъолият мекунад, муҷаҳҳаз буда пас аз бозомӯзӣ дар ин ҷо 50 нафар аз сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сухтполитекс истеҳсоли 207 намуди халтаҳои полиэтиленӣ ба роҳ монда дар як моҳ 20 тонна ашёи хоми бепартов коркар карда мешавад. ашёи хом барои истеҳсоли халтаҳои полиэтиленӣ дар корхонаи инноватсионӣ истеҳсолии полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сухтполитекс аз Федератсияи Россия ва ҷумҳуриҳои Қазоқистону Узбекистон ворид мегардад. иқтидори истеҳсолии корхонаҳои инноватсионии истеҳсолии полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сухтполитекс дар як шабонарӯз 100 000 ва дар як моҳ ба 30 миллион дона халтаҳои полиэтиленӣ баробар аст. корхонаи истеҳсоли шифр ва қубурҳои асбестии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Воситзода дорои ду хати муосири технологӣ мебошад. ба гуфти мутахассисони соҳа маҳсулоташ аз лиҳози намуд ва сифат ба стандартҳои замони имрӯза ҷавобгӯ аст. ёдовар мешавем, ки дар шаҳри Бӯстон ин аввалин корхонаест, ки шифр ва қубурҳои асбестӣ истеҳсол менамояд, ки барои истеҳсоли шифр ва қубур ашёи хом асбест аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон ворид гардида сементи аълосифати корхонаҳои Тоҷикистон истифода мешавад. бояд таъкид намуд, ки дар самти бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва ворид намудани технологияи муосири истеҳсолӣ аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ дар мамлакат имтиёзҳои зиёд муқаррар карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сифатпласт ба истеҳсоли қубурҳои пластикии қутрашон гуногун машғул буда маҳсулоти ниҳоии он барои кашонидани хати оби нӯшокӣ пешбинӣ гардидааст. дар корхонаи мазкур ду нави қубурҳои пластикӣ ҳам барои оби хунук ва ҳам барои оби гарм истеҳсол гардида талабот ба ин нави маҳсулот дар бозори дохилию хориҷӣ хеле зиёд аст. муҳлати кафолати қубурҳои пластикии корхонаи мазкур 50 солро дар бар мегирад. дар корхонаи мазкур 20 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. Бӯстон шаҳри саноатӣ буда ҷиҳати таъсиси корхонаҳои истеҳсолию саноатӣ ва ба ин васила зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ дар солҳои истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус равона гардидааст, ки дар ин самт сатҳу сифати зиндагии сокинон беҳтар гардида шароити хубу арзанда барои кору фаъолияти аҳолӣ муҳайё гардидааст. тибқи нақшачорабиниҳо дар шаҳри Бӯстон оиди сазовор истиқбол намудан аз ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабҳаи бузурги ободониву созандагӣ дар як қатор иншоотҳои ҷашнӣ бо маром идома дорад. баҳри иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 167
иншооти ба нақша гирифтаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон баҳри ободонии бунёдкорӣ то ҷашни бузурги истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. Тадбирҳои созандагии бунёдкорӣ саҳми сокинон ва соҳибкорони саховатманд хеле назаррас аст. мо иқдом гирифтем ки ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти ватани бузурги хуdo мо як маркази хизматрасонӣ бо хонаҳои истиқоматӣ дар шаҳри Бӯстон корҳои сохтмони бомаром идома дода истодааст ва ҳаракат мекунем дар вақти ҳамон фарорасии ҷашни 30-солагӣ бо сари баланд иншоотҳои ҷашнимо ба анҷом расонӣ супорем. соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта, баҳри рушди соҳа пайваста тадбирҳои судманд дар шаҳри Бӯстон амалӣ гардида истодааст. бо мақсади омода намудани муассисаҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 се адад муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби маблағгузории бюҷети маҳаллӣ ба маблағи 1,2 миллион сомонӣ ба системаи гармидиҳии марказонидашуда пайваст карда шуд. айни замон дар шаҳри Бӯстон 13 муассисаи таълимӣ бо теъдоди 10,191 нафар хонанда ва 11 адад муассисаҳои томактабӣ бо теъдоди 1350 нафар кӯдакон фаро гирифта шудааст. маорифчиёни шаҳри Бӯстон тавонистанд ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд ва ин ҳама аз таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯз мо тавонистем дастуру супоришҳои он касро сармашқи кори худ намуда ба корҳои зиёдеро ба анҷом расонем. имрӯз маорифчиёни шаҳри Бӯстон дар асоси паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар заминаи дар заминаи шӯъбаи маорифи шаҳри Бӯстон як китобхонае таъсис дода шуд, ки дар он зиёда аз 3500 китобҳои адабиётҳои бадеӣ, адабиёти ҷаҳон, адабиётҳои муосир ва классикӣ дар он ҷо ҷамъоварӣ карда шудааст. дар соли 2020 аз рӯи нақша 10 адад кабинетҳо бояд муҷаҳҳаз мегарданд, ки он 100%-ро имрӯз ба иҷро расонидем. зиёдтар мо такя кардем ба кабинетҳои муҷаҳҳази фанҳои дақиқ, ки барои 20-солаи рушди фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ вобаста карда шудааст. дар муассисаҳои таълимӣ дар давраи ҳисоботӣ шумораи омӯзгорони ихтисосманд ба 532 нафар расидааст. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мустаҳкамнамоии пояи моддию техникии муассисаҳои маориф ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон силсила тадбирҳои мушаххасро ба нақша гирифтааст. муассисаҳои таълимии шаҳр дорои синфхонаҳои замонавӣ, кабинетҳои фаннӣ, лабораторияҳо, кабинетҳои компютерӣ, маҷлисгоҳҳо ва толорҳои варзишӣ буда бо маводи муосир таҷҳизонида шуданд. таъмиру тармими муассисаҳои тандурустӣ ва таъмини онҳо бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири тиббӣ, мутахассисони варзида аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дода шудааст. дар беморхонаи шаҳрӣ ва муассисаи аввалияи тиббию санитарии шаҳр 117 табиб ва 265 нафар кормандони миёнаи тиб фаъолият менамоянд. имрӯзҳо чуноне ки огаҳӣ дорем, соҳаи тандурустӣ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда маҳз ҳамин таваҷҷӯҳ, ҳамин ғамхорӣ ва дастгирӣ боис гардид, ки имрӯз мо тавонистем гӯем аз як марҳилаи бисёр ҳам ҳассосу вазнин бо сари баланд ва сари вақт бароем. албатта он дастгириҳои пайвастаи кӯмакҳои моддии пешвои муаззами миллат, он шахсони саховатпешаи мамлакат якчанд маротиба ба тамоми самту соҳаҳои
тандурустӣ ворид гардид ки ин ҳама барои рӯҳбаланд намудани кормандони соҳа нақши муҳим бозид. соҳаи фарҳанг ва варзиши шаҳри Бӯстон дар солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар соҳаҳо рушд ёфта, теъдоди ҷавонон дар ин шаҳри саноатӣ 12500 нафарро ташкил медиҳад ки 6200 нафари онҳо духтарон мебошанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон дар оянда низ баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ бароҳмонда шуда ҷиҳати расидан ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ва истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми имкониятҳои васеъи фароҳам гардида истифода намуда барои шароити арзандаи сокинон тамоми чораҳои заруриро амалӣ хоҳад намуд. Хуршедаи Наҷмиддин, Фирдавси Бобонозар аз шаҳри Бӯстони вилояти Суғд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ идома дорад. айни ҳол дар ноҳия бунёдкориҳо вусъат дошта корхонаву муассисаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва иншооти мактабу маориф марҳила ба марҳила тибқи нақша мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. Хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш омода намуданд. мардуми шарафманди ноҳияи ба номи Ҷабор Расулови вилояти Суғд ҷиҳати истиқболи шоистаи 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ҷашниро ҷоннок карда, бобати истиқболи арзандаи ин ҷашни умумимиллӣ ташаббусҳои меҳнатӣ ва дастовардҳои истеҳсолиро афзун мекунанд. Давоми 3 соли гузашта дар ҳудуди 5 ҷамоати деҳот Ғулагандоз, Деҳмой, Сомониён, Ҳаёти Нав, Гулхона ва ҷамоати шаҳраки Меҳробод тадбирҳои арзишманди бунёдкорӣ ба анҷом расонида шуданд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 май соли 2018 дар ҷамоати мо барои сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 35 адад нақши чорабиноҳо қабул карда шуда буд. аз онҳо ҳозир имрӯз ба 82% اجرا شده سپرده شد. مهمترین روند بنیادکاری در ناحیه جبار رسولوف همین است که ثمره کارهای سازندگی در سراسر ناحیه برابر به مشاهده می‌رسد. یعنی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به استقبال ارزنده 30 سالگی استقلالیت وطن محبوب با جلب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و اهل جمعیت در دوردستترین گوشه این ناحیه تلاش به خرج دادند که اقدام اجتماعی با مانند بنیاد راه و پل‌های ماشین‌گذر، تعمیر و تجدید انشاءات اجتماعی از قبیل مؤسسه‌های تندرستی و تعلیمی و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و مرکزهای خدمت‌رسانی بنیاد کرده شوند. من این بنا نو من کپیتالی ریمونت شد بعد از 2-3 روز کسل‌های خوابانیده من معالجه سر می‌کردیم. نتیجه کاربری و سعی ساکنان جهت سهمگذاری بیشتر در استقبال شایسته 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان ثمر آورده از 394 بند نقشه چهاربینی‌های جشنی تا امروز 309 بند آن اجرا شده است. در نتیجه 121 انشاءات به استفاده داده شده، زیاده از 480 نفر ساکنان با جای کار تامین گردیدند. البته استقلالیت نعمتی بی‌بها و هدیه تاریخ میباشد. مردم شریف ناحیه جبار رسولوف جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها را به سامان رسانده ایستادند، از جمله بنیاد انشاءات‌های معیشی، کارخانه و مؤسسه ها و غیره ها. جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربینی عبارت از 394 بند تصدیق کرده. تا این دوره 309 بند آن اجرا گردید که 78.4% را تشکیل می‌دهد. ثمره تلاش‌های بنیادکارانه ساکنان و نتیجه سیاست سازنده راهبریت عالی سیاسی تاجیکستان است که تدبیرهای سازندگی در این گوشه دیار صفت و صورت تازه کسب نموده، سیمای سراسری ناحیه حسن و قبح دیگر به بر نموده است. انکشاف صنایع در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوغد همچون استراتژی چهارم ملی و وسیله مهمی با شغل دائمی تامین کردن ساکنان مورد توجه مخصوص قرار دارد. کارخانه‌های صنعتی ناحیه در سال 2020 حجم استحصال محصولات صنعتی را با مبلغ 317 میلیون و 276,001 سامانی رسانیدند. شماره کارخانه‌های صنعتی در ناحیه 25 عدد را تشکیل داده است. کارخانه‌های استحصال خشت پخته، کارخانه‌های پخته تازه‌کنی، کان خاک، کارگاه‌های استحصال آرد، روغن براری، استحصال خلطه‌های پلی‌اتیلنی،
корхонаи истеҳсоли ришта, духти либосҳои мактабӣ, корхонаи қолинбофӣ ва коргоҳҳои асфалтбарориву истеҳсоли нон ва ғайраҳо маҳсулоти саноатӣ тавлид мекунанд, ки аксаран мутобиқ ба ҳадафҳои стратегияи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҷавобгӯ буда таъиноти воридот ивазкунанда низ доранд. дар ноҳияи Ҷабор Расулов 25 корхонаҳо фаъолият мекунанд ва яке аз корхонаҳое ки ҷДМ органика янг ҳамчун фабрики риштабарорӣ мебошад бо ташрифи пешвои миллат оғоз гардид ва дар соли 2020 911 тонн ришта истеҳсол кард. Умуман дар соли 2020 саноатчиёни ноҳияи Ҷабор Расулов ба маблағи 317 миллион маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбати соли 2019 85 миллион зиёд мебошад ва нисбатан 137.5%-ро ташкил медиҳад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди органи гиян дар ноҳияи Ҷабор Расулов ташкил ёфта ба истеҳсоли ришта машғул аст. иқтидори солонаи ин корхона ба 5000 тонна расида намунаи барҷастаи фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ мебошад. бо ба кор даровардани марҳилаи дуюми корхонаи ресандагӣ теъдоди умумии коргарон ба 250 нафар баробар карда шуд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди органи гиян дар заминаи дастуру супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2019 ба фаъолият оғоз карда буд. имрӯз он ба як иқтидори назарраси истеҳсолӣ табдил ёфта коркарди ниҳоии ашёи хоми ватаниро мақсад гузоштааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғаллаи суғд соли 2015 дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ташкил гардида таъиноти бо ор таъмин кардани аҳолии ноҳия, шаҳру ноҳияҳои вилоят ва пойтахти ҷумҳуриву дигар гӯшаҳои мамлакатро дорад. ин шабу рӯз фаъолияти ин ва дигар коргоҳу корхонаҳои истеҳсоли ор дар қаламрави ҷумҳурӣ мебошад, ки фаровонии маҳсулот ба назар расида арзиши он таҳти назорат аст. шумораи ҷойҳои корӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғаллаи суғд бештар аз 70 нафарро ташкил дода, иқтидори он дар якшабона рӯз 150 тонна мебошад. масъалаи захираи ашёи хом ва маҳсулоти тайёр мавриди таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти корхона қарор дорад. корхонаи мо аз соли 2015 сол инҷониб бо коркарди ғалладонагӣ коркарда истода аст. дар як шабонарӯз иқтидори корхона 150 тонна мебошад. захираҳое ки бочкаи барои маҳсулоти хом мебошад 8000 тонна захира карда метавонад. хеле ки мана дида истодед захираҳои одам дар ҳамин вақт ҳозир бисёр дар ҳамин вақту соат бисёр мебошад. ғалладонагиро аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид намуда захира мекунем. дар корхонаи мо бо намояндагиҳо ҳамагӣ 87 нафар коргар кор мекунанд, ки музди миёни онҳо ба 1100 сомонӣ баробар мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нури Истиқлол дар ноҳияи Ҷаббор Расулов аз умраи корхонаҳои миёнаиқтидор аст, ки таваҷҷӯҳи мизоҷон ба маҳсулоти он бениҳоят зиёд аст. ин корхона ба истеҳсоли халтаҳои гуногун ҳаҷми борбардор машғул буда теъдоди коргарони он айни замон ба 30 нафар мерасад. Тоҷикистон Хitoy компанияс ҳай ҳамон қати кор мекунем. ҳар моҳ 5000 та 4000 агар тавон аз бошад 9000 та духта метонем. 25 нафар коргар ҳай мо оянда мехоҳем корхонаи калон карда мо метонем 50 нафара кор када метонем. воридоти хатҳои нави технологӣ, ташкили коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии гуногун ҳаҷм аз зумраи иқдомотест, ки то 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ноҳия сурат хоҳад гирифт.
ноҳияи ҷабор расулов аз минтақаҳои аслии кишоварзӣ дар қаламраи вилояти суғд ба ҳисоб меравад. мақсаднок истифода кардани ҳарпорча замин, саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои ироаи паёми солона ба Маҷлиси олии кишвар сармашқи кори ҳаррӯзаи сокинони ин ноҳия, аз ҷумла зиёда аз 2400 хоҷагии деҳқонӣ ва бештар аз 16000 саҳмдори хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошад. дар ноҳия 12709 гектар заминҳои корами обӣ ва 2184 гектар заминҳои корами лалмикорӣ мебошад ки дар ноҳия самаранок истифода бурда истодиянд. зиёда аз 2400 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои кишоварзӣ дар ноҳия амал менамояд. иқдоми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии кишоварзон оид ба аз андози ягонаи замин озод кардани хоҷагидорон дар соли 2021 боиси дилгармии кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов гардида, онҳо сай доранд ки ҳиссагузории хешро дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат бештар созанд. рӯзи 26 январ дар паёми худ ҷаноби боли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти кишварамон ба кишоварзан аз андози замин озод намуданд ки ин барои кишоварзан хело дастгирӣ калон шуд. ман аз номи кулли кишоварзон ноҳияи Ҷаббор Расулов миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон ба худи ҷаноби боли миннатдории худро баён мекунам ки ин дастгириҳо ба мо ҷавобан ҳар як порча замина сабрнок истифода бурда истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро якчанд зиёд намоем. ҳамагӣ дар ноҳия 1404 гектар боғот ва 60 гектар тогзор мавҷуд буда, буруши санитарии 210 гектар гузаронида шудааст. барқароркунии боғу тогзорҳо бо сурати баланд идома дорад. кишоварзон ноҳия соли ҷорӣ дар ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ нисбат ба солҳои пеш ҳосилнокӣ зиёд намуданд ки аз 101 то 117% иҷроишаш таъмин карда шуд. дар ноҳия ҳамагӣ 1404 гектар боғот мавҷуд буда, аз он 996 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки солҳои охир боғҳои кӯҳна реша карда буда, боғҳои нав барқарор карда истодиянд. соли ҷорӣ дар асоси қарори раиси ноҳия 40 гектар заминони кӯҳнаро барқарор кардан ба ҳуҷҷатгузорӣ карда аллакай корҳо оғоз ёфта 50% аллакай барқарор карда шуд. барқарор кардани боғу тогзорҳои кӯҳна ва бунёди боғи тогзорҳо идома дорад. дар ноҳия ҳамагӣ боғи суперинтенсиви 1 гектар ва боғҳои интенсиви 3 гектар нисбат ба соли гузашта ташкил карда шуд ки ин барои самаранок истифода бурдани ҳар як гектар замин ин такони ҷиддӣ мебахшад. маҷмӯи маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар ҳамаи шакли хоҷагидорӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ба 1 январи соли 2021 969 миллиону 809 ҳазор сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 78 миллиону 118 ҳазор сомонӣ зиёд ё ин ки 188% нақша мебошад. дар соли равон кишоварзони ноҳия бештар аз 8000 тонна пиёз захира карданд ки имрӯз дар амборҳо нигаҳдорӣ мешавад. соли 2020 ба майдони 530 гектар кишти пиёз гузаронида шуда буд дар ноҳия. то ҳозира дар ноҳия 8000 тонн захираи пиёз дорем. аз дигар соҳбкорони ноҳияи Ҷаббор Расулов аз дигар ноҳияҳо низ пиёз оварда ҳаминҷа ба захира кардааст. пиёз захира дорем. ҳозир наздик 20000 тонн захира пиёз ҳаст. дар ин сол низ ҳамин 530-540 гектар кишти пиёз гузаронида ба нақша гирифта шудааст. замин ба монанди аксар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳам соҳиби аслии худро пайдо кардааст. масалан дар хоҷагии деҳқонии ҳақбердӣ аҳли заҳмат 40 садяк замини дар ихтиёрдоштаро мақсаднок истифода бурда, тамоми сол он зери кишту парвариши зироат қарор дода шудааст. ин шабу рӯзҳо баъди ҷамъоварии ҳосили кабудиҳо дар ин хоҷагӣ кишти картошкаи барвақтӣ гузаронида шудааст. лозим ба таъкид аст ки картошка соли ҷорӣ дар ҳамаи шакли хоҷагидорӣ дар майдони 662,6 гектар гузаронида шуд ки нисбат ба соли гузашта 6,2 гектар зиёд мебошад. Наҷаба 40 та замин дорам. Ҳозир 20 та панди кардагима. Ҳозир ҳамаш ба кавуте ай. Ман холи шудагиш ба нимаш ба коштагима. 15 апрел ба картошка тайёр мешавад. баъд картошка саём ҳосил ба карам мекорем. карам то сентябр ба
تیار میشد برد کارم با کاوته. موافق اطلاع ریاست کشاورزی داهیه در همه شکل خواجگیداری همگی در میدان 404 گکتار گرمخانه تشکیل کرده شده است که آنها در خواجگی‌های اهالی 142 گکتار و 262 گکتار در خواجگی‌های کشاورزی می باشد که به پررگی فعالیت میبرند. از گرمخانه‌های نامبر شده به مقدار 26.7 تن لیمو و 13.3 تن دیگر سبزیجات استحصال کرده شد. در عموم برنامه‌های دولتی مربوط به بخش کشاورزی در ناحیه جبار رسولوف تطبیق ساکنان پای حصه‌گذاری بیشتر در تامین امنیت آذوقه‌واری بوده. جهت عملی سازی هدف‌های رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان بابت تامین فراوانی دسترخوان شهروندان تلاش می‌ورزند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд ки иқтисодиёти мамлакат дар соли 2020 4,5% афзоиш ёфта ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 82,5 миллиард сомониро ташкил дод. натиҷаи тадбирандешиҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити паҳншавии бемории COVID-19 буд ки рушди иқтисодӣ таъмин гардид. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шудааст ки соли 2020 9,7% афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ 8,8% ва гардиши савдои хориҷӣ 8% аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 19,8% заминаи рушди иқтисоди кишварро ба вуҷуд овард. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомад баргузор шуд. таъкид карда шуд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳуҷҷати мукаммалест ки дар он ҳама самтҳои фаъолияти дохилу хориҷ, вазъи воқеии иқтисодиёт, илму маориф, фарҳангу тандурустӣ ва дурнамои фаъолияти сохторҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда вазифаҳо барои оянда муайяну мушаххасанд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ қайд намуданд. соли 2020 барои иқтисоди ҷаҳон ва ҷумҳурии тоҷикистон яке аз солҳои мушкилтарин ба ҳисоб мерафт ва дар ин давра аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор чораҳо андешида шуд ки вобаста ба ин рушди иқтисоди миллӣ дар соли 2020 4,5%-ро ташкил намуд ки ба ҳаҷми номиналии он ба 82,5 миллиард сомонӣ расонида шуд. дар ин давра аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз паҳншавии коронавирус дар ҷаҳон нақшаи чорабиниҳо қабул карда шуд ки ин ба рушди устувори ҷумҳурии тоҷикистон хеле таъсири мусбат расонид. баромадкунандагон зимни суханронӣ таъкид доштанд ки дар натиҷаи паҳн шудани бемории сироятии коронавирус ва вобаста ба он бо суръат пастрафтани фаъолнокии иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ вазъияти сайёра боз ҳам печида гардида ба буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ рӯбарӯ омад. дастуру супоришҳои ҷаноби олиро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистонро сармашқи кори худ мекунанд ва дар оянда ҷиҳати боз ҳам рушду тараққӣ кардани иқтисодиёти миллӣ саҳм бо сазои худро мегузоранд. хушбахтона давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2020 дар вазъияти бо шиддати иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ фаъолияти худро дар доираи барномаву нақшаҳои мукаммал ба роҳ монда бо вуҷуди мушкилоти пешомада ҷиҳати пешгирӣ намудани паёмадҳои буҳрон ва ҳифзи амнияти иқтисодии мамлакат як қатор чораҳои фавриро роҳандозӣ намуд. зимни мавриди омӯзиш қарор додани паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид карда шуд ки минбаъд кормандони вазорати рушди иқтисод ва савдо фаъолияти худро дар асоси нишондодҳои он ба роҳ монда ҷиҳати иҷрои вазифаҳои гузошташуда фаъолият хоҳанд намуд. нуриддини қурбон, фарҳоди восе, убайдуллои сайвалӣ барои барномаи ахбор. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон гуфта шуд ки иқтисодиёти кишвар дар соли 2020 4,5% афзоиш ёфта ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. ба хотири огаҳӣ пайдо кардан аз муҳтаво ва омӯзиши нуқтаҳои паёми солонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроия ва маорифчиёни ноҳия ҷамъомад баргузор гардид. баромадкунандагон
паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олиро роҳнамо ва муайянкунандаи тамоми самтҳои хоҷагии халқи мамлакат маънидод карданд. таъкид шуд ки паёми имсолии роҳбарияти олии мамлакат ба мақоми олии қонунгузори ҷумҳурӣ ва мардуми шарифи тоҷикистон дар шароити тора мураккаб гардидани вазъи ҷаҳони муосир бо таҳлилҳои дақиқ пешниҳод гардид. дар ноҳияи рӯдакӣ оид ба соҳаи маориф аз ҳар як паём ба паём он масъала супоришҳое ки дар паём оварда мешаванд соҳаи маорифи ноҳияи рӯдакӣ рӯз ба рӯз ба тараққӣ ба пешрафта истодааст. дар ироаи навбатӣ паёмашон ҷаноби олӣ қайд карданд ки аз паёмтопҳои мақсуд 57 муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шуд. аз ҳамин 50 муассисаи таълиме ки сохта шуд дуташ дар ноҳияи рӯдакӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳамзамон оид ба муассисаҳои тамактабӣ ки дар тӯли аз паём то ба паём 14 муассисаи таълимӣ сохта ба истифода шуд. дуташ дар ноҳияи рӯдакӣ сохта шуд ва با اختصار قید کردن ممکن است که اینها مؤسسه‌های خصوصی تا مکتب میباشند. همچنین در پیام رهبری دولت در سمت سایه معارف ذکر شد که به خاطر باز هم بیشتر با آموزش علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همه‌ساله آزمون جمهوریوی زیر عنوان علم فروغ معرفت گذرانده شود. در آزمون نوبتی استعدادهای نورس و جوان دانش و مهارت خویش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی نقش ارزشمند می‌گذارند. هدف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اعلام و پیشگرفتن چنین تشبس‌ها بلند برداشتن سطح سواد و معرفت‌ناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان تقویت حس ملی، وطن‌دوستی و وطنپروری، هویت ملی، ارزش‌گذاری و آموختن زبان، تاریخ، فرهنگ باستانی تاجیکان، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در کشور میباشد. бешубҳа эълон гардидани озмуни илм фуруғи маърифат низ дар баландгаштани сатҳи дониши хонандагон нақши калон мебозад. дар паём ҳамчунин таъкид гардид ки дар таълимгоҳҳо марказҳои инкишофи кӯдакон ташкил карда шаванд ва боиси хушнудии мост ки дар назди таълимгоҳи мо кӯдакистон фаъолият дорад ва дар он зиёда аз 100 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. мо маърифчиёни ноҳия кӯшиш ба харҷ медиҳем ки вазифаҳои аз паём бармеомадаро сари вақт ва бо сифати баланд иҷро мекунем. шогирдони сазовори давлати замонро тарбия карда ба воя мерасонем. ҳамоиши мазкур имконият фароҳам овард ки кормандони ташкилоту муассисаи ноҳияи рӯдакӣ бори дигар аз нуқтаҳои дар паём зикршуда ба таъри муфассал бархурдор шаванд. бобокон амизода, баҳодури қурбон, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. хайр, тансиҳату хонобод бошед.